Good morning guys. Karon mag buhat sa tagkatawanan be. Tubel taron guys. Mapultang ta kay basig makaadto tag bukid. So ari tag Petron. Suki ni nato. May subang dako. So na nata sa Petron guys. Pahula challenge ta para atong sa mga pump boy o pump girl insay matimingan. So magpahula ta og pila atong mabayad sa atong ang full tank. So atong hatagan og kung mahulaan guys, tagaan nato og premyo 1,000 pesos sa makahula kung pila ato ang ma-full tank. Pero kung dili makatagan, dili makahula, so 500 lang, 500 pesos. Go guys, go. Hula challenge pila? Mga 2,000 kape na. Ha? Mga Totoo ayun. $3,000. Ha? Pila man? Hapit mo 3,000 mga 2.7 ba? 2.8 2.7. 2.7. Larga. Sige, larga, able. Turbo diesel. Ha? Turbo diesel daw. Ala. 2.8 ha. Og di ka katagan 500 lang. Uyok dong ha. A few moments later. La. Ha? Hello. Allah. Ha? Tunay. Ayan yan siya. Tunay. 2,903. Ara guys, manatag bayad. Huwat lang ta sa resibo o change. Kahula. 500 na lang imo. 500. Salamat kayo sir. Ano na, libre ng karong adlaw. Da pa ni ugma. Ha? Da pa ni ugma ko. Da pa ugma. Oh. Sige, salamat.